सत्य मरण जेउठी सत्य जन्म जेउठी सत्य मरण जेउठी सत्य दुनिया आखिरु पोछि दबा पाई दुनिया आखिरु पोछि दबा पाई अछि बा काहार हाथ अछि बा काहार हाथ सत्य 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 जेते रंग देले तार बदले निरूप सत एका सत तार नाही पुण्य पाप ए छोट बड़ किछि नाही ताहारी आखिरे ठिकणा बेलकु दिए असल साखीरे दुनिया आखिरु पोछि दबा पाई दुनिया आखिरु पोछि दबा पाई अछि बा काहार हाथ अछि बा काहार हाथ सत्य 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 टुनी कौन खाइला घरे तो किछि नथिला कालीर गंढाई पखाड़ थिला खुआई देछि अई चूड़ा चूड़ा कोठु आनलो पचारुछि परा चूड़ा कोठु आनलो तमे जति न राखिबो ताहले कहबी हौ कह एई यूनियन वाला आसीगला बोधे मु जा देखि आसे तमे बस मु देखुछि एमिति जघन्य हत्याकांड प्रकृति में आपड़ जहाँ कहते शुणिला बेलू देह शीत उठुची एथर चिंता कर निजर राजनैतिक स्वार्थ पाई बैद्यनाथ महांती केते दूर जाइपारे अथच लोक मत स्टोरीटा को एमती उलटी दे जाइए कई हेले बैद्यनाथ बाबू को सन्देह करेंगे सन्देह करेंगे आपन को उदय जेना परिवार पछे मरु मु केमती इलेक्शन हारे मु केमती बदनाम हुए एटा होची बैद्यनाथ महांती एकमात्र उद्देश्य आपण को रिपोर्टटा पढ़िले आखि आगे सब घटना घटीगला परी लगे ए रिपोर्टटा ए जाए शेष होनी आज पुणी मु मधुपुर जाऊँगी ए रिपोर्टटा फाइल करने आगु मत तीन जन को जमी देखा करियो पड़ो जय दुर्गा मिल मैनेजिंग डायरेक्टर रणजित महापात्र सुमंत साहूंकर परम शत्रु बैद्यनाथ महांती आ उदय जेना घर पाखपिंडा से पागलाटा को आपण सुमंत साहू और यूनियन लोक मान पचार कहीं से तो स्ट्राइक चलते ना प्लीज मु बहुत व्यस्त अच्छी आ गोटे प्रश्न शेष प्रश्न हत्याकांडर ठीक पूर्वर कि ठीक पर आपण डोनेशन आकार में बैद्यनाथ महांती को किसी टंका पैसा देइछंती ना कहले आपण विश्वास करेंगे हाँ मु आपन कहबेनी थैंक यू मिस्टर महापात्र इट्स ए लाई डैम ब्लडी लाई रंजित महापात्र पाखरु मु एक पैसा भी नहीं स्ट्राइक भांगिबारे आम यूनियन आदम हाथ नाही आ उदय जेना परिवार मर से मोर किबा मो यूनियन लाभ थरे चिंता करंतु आपण माने चाहुथिले स्ट्राइक भांगू स्ट्राइक भांगिला गोटे लाभ इलेक्शन रे आपण को टिकट मिललानी मिलिला सुमंत साहू को उदय जेनार परिवार रो मर्डर सहित सुमंत साहू को नाटा जोड़ी देले से बदनाम ही इलेक्शन रे हारी जाय परंती आ गोटे लाभ बुझिले ये सब से जगबंधु बाबूर चक्रांत जगबंधु बाबू मंत्री जगबंधु पाणिग्राही हाँ आमे के जन एमएलए ताको विरोध करथिलु बोली से तम खबर कागज को धरी मो विरुद्ध रे गोटा षडयंत्र आरंभ करती सबू जानी सारला परे पुणी गोलोक धंधार तमे काहे की पोस्ट सत्य प्रकाश तमे से लोकटा को चिन्ही ना से एक नंबर क्रिमिनल
निजर निर्दोष साब्यस्त करने से दिन को राति आ राति को दिन कर एक्सपर्ट। तथापि दिन दिन आ राति राति एथिरे आपनकर संदेह अछि? हेले लोके तो सेही मिछ कथा को विश्वास करछंती। किछि समय पई सबुदिन पई नुहे। तेबे आपण जमा व्यस्त होंतनी सुमत बाबू, मु आज भुवनेश्वर फेरी ए रिपोर्ट को फाइल करी। आउ खाली जन को भेटिबार अछि। से घर भितर तमे निश्चय कौन सी पाटीगोल चित्कार शुणिथिबो। पाटीगोल चित्कार आगु से घर भितर किए जने पशिबा किंबा पाटीगोल चित्कार पर से घर भितर किए बाहर तमे लक्ष्य करछ? किए से लोक? किए किए? ପାଗଳା ବି କିଛି କହିଲାନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ। किंतु सेई पिलाटा सत्यप्रकाश ता ऊपर मोर आदो भरोसा नहीं। मो इंटरव्यूटा को से नष्ट कर देइथिला। मोर किंतु खूब भरोसा अछि सत्यप्रकाश ऊपर। एमिति इन्वेस्टिगेशन काम रे से भारी उत्साही। इन्वेस्टिगेशन पाई पुलिस अछि, सत्यप्रकाश कोन करिवो? तथापि खबर कागज बिना इन्वेस्टिगेशन रे कौनसी न्यूज छापिबा ठीक नुहे। किंतु किछि तो एजाय बाहरलानी आपनको कागज रे। कौन कहले बाहरुची? हाँ आज्ञा, काली सकाल एडिशन रे स्टोरीटा जाउची। फ्रंट पेज हैंगर पढ़दु छुणंतु आज्ञा। मधुपुर हत्याकांड रहस्यर जवनिका पतन। देशवार्ता रिपोर्टर सत्यप्रकाश चौधरी अनुसंधानमूलक रिपोर्ट जना पड़ी जे मधुपुर थिबा जयदुर्गा मिल श्रमिक उदय जेना और ता परिवार हत्या पछरे विधायक श्री वैद्यनाथ महांती नेतृत्व परिचालित श्रमिक यूनियन प्रच्छन्न हाथ रही। आगामी विधानसभा निर्वाचन में शासक दल प्रार्थी श्री सुमंत साहू भावमूर्ति क्षुण्ण करने उद्देश्यमूलक भाव में श्री वैद्यनाथ महांती यूनियन पक्षर हत्याकांड सहित सुमंत साहू को जड़ित करा मिथ्या संवाद प्रचार करा जायछि। आम प्रतिनिधि श्री सत्यप्रकाश चौधरी विवरण प्रकाश जे अक्टोबर 4 तारिख राति श्री वैद्यनाथ महांती गोष्ठी द्वारा नियोजित कुख्यात दागी झुल प्रधान स्वहस्ते यही हत्याकांड घटाई फेरार हो जाइछि। कौन कहले आज्ञा? आउ पढ़िया दरकार नहीं आज्ञा? रिपोर्ट ठीक अच्छी तो आज्ञा? आम सप्लीमेंट कथा कौन है? 13 पेज एडवर्टाइजमेंट पे आज मो फाइल ऑर्डर कर दी। थैंक यू वेरी मच आज्ञा, थैंक यू वेरी मच।
ଏକାମରେ ଲାଗିଗଲଣି ପାର୍ବତୀଟା ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ଘର କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପାର୍ବତୀ ଘର କାମକୁ ଆସୁନି, ଆଉ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ତା ବୋଲି ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ଝାଡ଼ୁଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଘର ଓଳେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଏଠି ବସିଯାଅ, ଇଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ସବୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ। ହଁ ଏଥର ତମ ମତଲବଟା ମୁଁ ବେଶ ବୁଝିପାରିଲି। ନିଆଁ ଖବରକାଗଜ ଆଉ ଚୁଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଛଡ଼ା ତମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ। ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବୁଝିଲ ଚାରୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସତ ଘଟଣାଟା ବାହାରିଲା। ସେ ଯେଉଁ ମଧୁପୁରରେ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ବୁଝିଲ ସେଇଟା ସୁମନ୍ତ ସାହୁର ୟୁନିୟନ ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିର ୟୁନିୟନ ବାଲା କରିଛନ୍ତି। ସତେ? ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନିଆଁ ହେଇଗଲା? କ'ଣ କହୁଛ ଚାରୁ? ସତ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମର ଟିକେ ହେଲେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଭୋରୁ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ଏ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି? ଏ ଘରେ ପୁଣି ସତ ଘଟଣା କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଇ ଘର ଓଳେଇବା, ଲୁଗା କାଚିବା, ବାସନ ମାଜିବା, ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିବା, ହିସାବ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଓହୋ, ଏ ଘର କଥାକୁ ନେଇ ତମେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ତୁଳନା କରୁଛ କହିଲ? ଆରେ ଘରେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ କଥା, ହେଲେ ତିନିଟା ଲୋକକୁ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେମିତି ଘଟଣା କ'ଣ ସବୁଦିନ ଘଟୁଛି? ବୁଝିଲ ଚାରୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଚୁପଚାପ ବସିବ ନାହିଁ। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, କି ସାଂଘାତିକ ଲୋକ ଏ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିଟା। ଘରେ ପରିବା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ଟିକେ ଖାଲି ଏଇ ଶେଷ ପାରାଟା ଶୁଣିଦିଅ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ବୁଝିଲ, ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ତ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପଳେଇଲେ ନେଇ ଆସିବି। খুব কার্যব্যস্ত না কোন সত্য প্রকাশ? যাও দেখা হইগলা, মু তমরি অফিস কু যাউଥିଲି তম সাঙ্গে দেখা করিয়া পাই। মো পাখু কাইকি কংগ্রাচুলেট করিয়া পাই? রিয়েলি তম রিপোর্টটা না বহুত ইম্প্রেসিভ হইছি। মতে কাইকি কংগ্রাচুলেট করছন্তি? মু তো কেবল মোর দায়িত্ব তুলেইছি। যদি আপনার কিছু কইবার থাকে তাহলে এডিটরଙ୍କୁ কুহতু। এডিটর? আরে এডিটরଙ୍କ পাখে মোর কোন কাম? আরে তুমি তো হউছ মোর অসল লোক। অসল লোক কোথিপাই? ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଝଲସେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉ କି ଅସତ୍ୟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉ, ସେଇଟା ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାର ଅବଦାନ ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର। ସାମାନ୍ୟ? ତମେ ସାମାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର? କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କି ଅସାମାନ୍ୟ ସେଟା ମୋଠୁ କ'ଣ ଆପଣ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ବାବୁ? ସାମାନ୍ୟ? ତମେ ସାମାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର ହେଇଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକର ସ୍ୱରୂପଟା ଏମିତି ଖୋଲି ପାରି ନଥାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଅଯଥାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ନୁହେଁ କି ଗଜଲ ସିଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମୋର ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ, ଅଭ୍ୟାସ। ଯଦି ମୋ ରିପୋର୍ଟଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି, ତେବେ ସେଇଟା ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବି ହେବା ଦରକାର। ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ? ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ, ତାର ପୁଣି ତାଙ୍କର ବି ହୃଦବୋଧ ହେବା ଉଚିତ। ହୃଦବୋଧ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରିଏଲି ତମ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜାତିଟା ବଡ଼ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଖିଆଲି। ହେଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତମକୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲି। ଚଳିବ? ଚଳିବ।
ରାତାରାତି ଘଟଣାଟା ଓଲଟିଗଲା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ଆମ କାଗଜ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ? ମତେ ତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ 5-25 ଦେଇଛି, ଆମେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଲେଖିଦେବୁ। କେଉଁ ପଇସାଟିଏ ଦେଖା ନାହିଁ, କାଗଜଟା ପୁରା ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଭୁଲ ଭାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ। ମୋ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଲେ ମୁଁ ସେମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଡେଭଲପ କରୁଛି। ଦେଶବାର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚାଲବାଜି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସୁମନ୍ତ ସାହୁ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶବାର୍ତ୍ତା ବାଲାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ସୁମନ୍ତ ସାହୁ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖସେଇ ଦେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଉପରେ ଚପେଇ ଦେଇଛି। ଓହୋ, କିଏ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଚପେଇଲା ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଲୋକମତ କାଗଜଟା ତ ବଦନାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମିଲ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଦେଶବାର୍ତ୍ତା ନ୍ୟୁଜରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର କେବେ ସିଧାସଳଖ ହଁ କରିନାହାନ୍ତି ବା ନା କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଧରି ନିଆଯିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏଇଟା ଆମ କାଗଜର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଶବାର୍ତ୍ତାର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରି ଆମ କାଗଜ ଭୁଲ ମାନି ନେବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ମିସଚିଫ୍ କରି ଦେଶବାର୍ତ୍ତାରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଏ ତେବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ପୁଣି ଥରେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରି ନେବା ଦରକାର। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀକୁ ପଟାପଟି କରି ସୁମନ ସାହୁ ଦେଶବାର୍ତ୍ତାର ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଛପେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ବୈଦ୍ୟନାଥ? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଛପେଇ ଦେଲୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଧରି ନେବି ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ କାଗଜକୁ ମିସଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି? ମିସଲିଡ୍ କରିବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଲୋକ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ ଉଦୟ ଜେନା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ମୋ ୟୁନିୟନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ଏକଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? 3 ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ହେଇଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ଯାକେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ଚାଲିଲେ କେତେ ସେଥିରେ ଆମ କାଗଜର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଠିକ୍, ଲୋକମତର ନ୍ୟୁଜ୍ ନା ଦେଶବାର୍ତ୍ତାର ନ୍ୟୁଜ୍? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ। ଦେଶବାର୍ତ୍ତାରେ ବାହାରିଛି ଉଦୟ ଜେନା ପରିବାରକୁ ମର୍ଡର କରିବାର ଯୋଜନା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ରାତିରେ ମଧୁପୁରରେ ମୋରି ବଗିଚା ଘରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଆ ନା? ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧୁପୁରରେ ମୋଟେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 303। ହଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଶିବିର ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି ଶୁଣିବେ, ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ମଧୁପୁରରେ ଯେଉଁ ଉଦୟ ଜେନା ପରିବାରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲା କଲିକତାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ, ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ, ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ସିଏ କଲିକତାରେ ଅଛି ବୋଲି କଟକରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ନିଜ ହାତରେ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ସେ ଚିଠିର ଫଟୋକପି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ରହସ୍ୟ କ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ସଞ୍ଜୟ? କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଭର୍ସନଟା କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି କେଉଁ ତାରିଖରେ କି ଚିଠି ତା ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତେବେ କର, ଅନେଇଛ କ'ଣ? ତୁରନ୍ତ କର। ତେବେ ଚିଠିର ଫଟୋକପି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ। ହଁ, ଏ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ବୁଲି ଆସେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅପରାଧୀ ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ, କିଏ ତାକୁ ଧରି ପକେଇବ ପରା? ସ୍ୱାଭାବିକ ନା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହଁ, ତମେ ଯେବେ ଗୋଟାଏ ଝଟକାରେ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ଆଉ ବାହାର ଯାଇ ଦେଖିବ ସେଇ ସନ୍ଦେହୀ ଆଖିଟା ତମରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି।
इम्पॉसिबल सेटा केबे ही पारे ना भुवनेश्वर टू मधुपुर खूब बेसी हेले गोटे घंटार बाट गेस्ट हाउस रजिस्टर ना दस्तखत कले भी गोटे लोक संध्यारे मधुपुर जाई भुवनेश्वर फेरी आस पार राति आ झुल प्रधान चिठी झुल प्रधान हूँ गोटे क्रिमिनाल जी कि पैसा पे तीन तीन निरीह प्राणी जीवन नहीं पारे पिछला तारीख दे निज हाथ में दी तीन चिठी लिखा ताप कौन बड़ कथा सत कथा एड़े देवाई ये सब निश्चय से बैद्यनाथ महांतीर चाल किंतु ए चाल जे आम न्यूज विरुद्ध में से कथा भूली जाऊँ कहीं न्यूज पढ़ी किछ समय पूर्व मंत्री मत टेलीफोन करते बैद्यनाथ महांती जब एमती चाल खेली ता विरुद्ध में आमको किसी चाल खेलवा पड़ो चाल किए कौन चाल खेला से आम कागजर कौन संपर्क आमर ए कि चाल खेल अच्छे सत कथाटा है चाल शब्द जब भल न लगुच आउ गोटे शब्द अच्छी प्रमाण प्रमाण करिया पड़ो जे अक्टोबर 3 तारिख राति रे गेस्ट हाउस रे बैद्यनाथ महांती नथिला थिला मधुपुर रे आउ प्रमाण करिया पड़ो झुल प्रदान कलिकता रे नथिला थिला मधुपुर रे साक्षी प्रमाण कथा कोर्ट कचेरी उठिब आज्ञा असल कथा हूँ मोटिवेशन सबु अपराधर मूल किसी ना किसी मोटिवेशन थाए आउ ए केस रे मोटिवेशनटा दिनर आलो परि परिष्कार एक रे बैद्यनाथ महांतीर यूनियन स्ट्राइक रो विरोध करथुला दुई रे उदय जेना परि केतोटी श्रमिकों को नहीं सुमंत साउर यूनियन स्ट्राइक चलीथिला तीन रे बैद्यनाथ महांती सिटिंग एमएलए हेइथिले भी इलेक्शन ने तांकू टिकेट न दिया जाई दियागला तांकर शत्रु सुमंत साहू को इट इज ए क्लियर केस ऑफ मर्डर फॉर रिवेंज मु तो आगुर कही बैद्यनाथ महांती जो दीटा आलिबाई देइचंदी सी मधुपुर नथिले आ झुल प्रदान थिला कलिकता रे गेस्ट हाउस रजिस्टर आ झुल प्रदान चिठी ए दीटा जक निहाती मामूली बहाना बुझिली से कथा मिनिस्टर ही बुझछती हेले रीडर माने को बुझी परिबे हुए तो सुमंत साहू को हत्याकांड सूत्रधर बोली संदेह करिवे देखो तो आज्ञा आम कागज बैद्यनाथ महांतीर गोलाम नुहे कि सुमंत साहुर गोलाम नुहे विभिन्न सूत्र जो तथ्य संग्रह कर जो रिपोर्टा देइची सेटा पूरापूरी निरपेक्ष रिपोर्ट मधुपुर केस रे एकमात्र मिशन थिला सत्यर संधान जहाँ कह पछ सत्य प्रकाश ए जो सत जिनिसटा ना भारी गोलमालिया ठीक भालुर लांगुर परी थरे धरिच तो छाड़बार उपाय नहीं आउ जदि छाड़ीच तो भालू कामुड़े मल ठीक अच्छे तम कथाटा मो मिनिस्टर बुझे कहीदेवी आज्ञा जदि किसी खराब न भाविबे गोटे कथा पचारि ए मिनिस्टर टी किए आमर कागजर रिपोर्टिंग उपरे ताकर एते नजर कहीं शुभाकांक्षी सत्य बहुत दिनर परिचय तो नेशनल मूवमेंट तांग से काम करथुली सेति पई दैट्स ऑल हेलो कौची हाँ हाँ दियंतु आज्ञा बहुत दिन बचिबे एने आपण विषय कथबार्ता करथुली सत्य प्रकाश संगे माने आमर संपर्क केते पुराना कौन कहले हाँ बुझीगली इनफैक्ट आमे सेया करथुलु आज्ञा से कथा मन तो थैंक यू सो मच डोंट बॉदर सत्य आमर आउ किछ करिबार नै योर रिपोर्ट स्टैंड्स कौन बुझ पाइल हाँ आज्ञा आउ किछि करिबा दरकार नै माय रिपोर्ट स्टैंड्स